बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्मैन सईद और आज हम डिस्कस करेंगे ओ लेवल्स में पाकिस्तान स्टडी पेपर 2 जियोग्राफी द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान और आज का टॉपिक है वेस्टर्न माउंटेन्स। इससे पहले हम नॉर्दर्न माउंटेन्स को डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स और वेस्टर्न माउंटेन्स में जो पहला डिफरेंस है वो इनकी हाइट का है। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स से उनकी जो एवरेज हाइट थी वो ऑलमोस्ट 6000 से 8000 मीटर्स तक। अब जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं इनको सबसे पहले तो हम 4 सब डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास है सफेद को, वजीरिस्तान हिल्स, सुलेमान रेंज और किरतार रेंजेस और इनकी एवरेज हाइट्स भी हमारे पास मेंशन हैं। सफेद को अप टू 4712 मीटर्स, वजीरिस्तान हिल्स अप टू 3513 मीटर्स, सुलेमान रेंजेस अप टू 3383 meters and किरतार रेंजेस अप टू 2174 meters। जो सफेद को है, अगर इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास इसकी लोकेशन है। जो सफेद को का मुकाम है, जो लोकेशन है वो दरिया काबुल के साउथ में बहता है और दरिया करम के शुमाल की तरफ है और इसमें जो इसकी एवरेज हाइट है वो ऑलमोस्ट 4700 मीटर्स तक फैली हुई है और जो इसकी पहाड़ी जिसकी पीक्स हैं, पहाड़ियां हैं, जो पहाड़ी सिलसिला है वो मशरिक और मगरिब की सिमत में फैला हुआ है। देन हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सफेद को है, अगर इसकी बात करें इसके नाम की वजह क्या है तो इसके नाम से ही जाहिर है कि सफेद को यानी कि सफेद पहाड़। अब सफेद को सिलसिला काबुल दरिया के जनूब में मशरिक मगरिब की सिमत में वाक़या है। इन्हें सफेद को या सफेद पहाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी चोटियों पर, इनकी पीक्स पर थ्रू आउट द ईयर बर्फ रहती है। अगर आप बुक में देखें तो बुक में जो इमेज 1.25 है उसमें भी इस चीज को दिखाया गया है और दरिया करम इस सिलसिले के जनूब की तरफ बहता है और जो करम पास है वो अफगानिस्तान में जाने का रास्ता फराहम करता है। करम पास के दूसरे सिरे पर कोहाट वैली है। ये चश्मों और जो लाइम स्टोन्स हैं, चूने के पत्थर हैं, उनसे ये भरी पड़ी है और आबपाशी की मदद से जो इरिगेशन है वो इस वादी में की जाती है और जो यहाँ की फसलें हैं उनमें गंदम, चावल और गन्ने की काश्त शामिल है। और पेशावर भी इसके करीब है और पेशावर के करीब होने का मतलब ये है कि वारसिक डैम के भी करीब है जो दरिया काबुल पर बनाया गया है और ये वारसिक डैम ज्यादातर पेशावर और इसके जो आसपास के इलाके हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी फराहम करता है और इसलिए इसे दरिया काबुल पर भी बनाया गया है। जो इसकी लैंडस्केपिंग है वो बहुत रफ सी है, पहाड़ों में सख्त जमीन है, स्लोप और सख्त मौसमी हालात का सामना करना पड़ता है और यहाँ की स्नोफॉल है वो मोस्टली बर्फ की सूरत में होती है, बारिश। और जो यहाँ का टेम्परेचर है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है और दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस भी होता है। और जो यहाँ का लाइफ स्टाइल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ का लाइफ स्टाइल नोमैडिक लाइफ स्टाइल है, मतलब कि जो खाना बदोश हैं वो यहाँ पे रहते हैं। खाना बदोशी से क्या मुराद है कि जब मौसम की शिद्दत होती है तो ये लोग किसी ऐसे इलाके में हिजरत कर जाते हैं जहाँ पर इनको सुइटेबल एनवायरनमेंट होता है, स्पेशली इनके जानवरों के लिए, क्योंकि इनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है उसमें ये जानवरों पे भी डिपेंड करते हैं। इसलिए फिर ये ऐसे इलाके में मूव करते हैं जहाँ पे इनके जानवरों के लिए चरागाहें हो, पानी मौजूद हो और जैसे ही मौसम बेहतर होता है ये वापस अपने इलाकों में आ जाते हैं। जो यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है वो सिकराम पीक है जिसकी हाइट 4760 मीटर्स है और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट पासेस है उनमें खैबर पास है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाता है। देन हमारे पास है वजीरिस्तान हिल्स। मैप्स में आप लोग देख सकते हैं वजीरिस्तान हिल्स जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर लाइन भी, नेचुरल बॉर्डर लाइन है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो वजीरिस्तान की पहाड़ियां करम और गोमल नदियों के दरमियान में हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक नेचुरल बाउंड्री है और जो इसकी ओरिएंटेशन है ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस में एक्सटेंडेड है और यहाँ की जो एवरेज हाइट्स हैं वो अप टू 3500 मीटर्स हैं।
اس کے بعد ہم بات کریں گے کریکٹرسٹکس آف وزیرستان ہلز کی. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جیوگرافیکل بیریئر ہے. جیوگرافیکل بیریئر سے کیا مراد ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ایک یہ نیچرل ڈیوائیڈر ہے, قدرتی رکاوٹ ہے, سوائے کرم, ٹوچی اور گومل پاسز کے. اور یہاں کے منرلس ہیں ان میں یہ بہت زیادہ رچ ہے, پہاڑیاں مختلف معدنیات سے مالا مال ہیں. یہاں کے امپورٹنٹ ریورز ہیں, ان میں ٹوچی ہے, گومل ہے, کرم دریا ہے, اور یہ سارے اس علاقے سے گزرتے ہیں. اور سندھ, دریا سندھ میں مل جاتے ہیں, اور یہ اس کے مغربی معاون دریا ہیں. اور جو امپورٹنٹ پاسز ہیں یہاں پہ وہ ٹوچی اور گومل پاسز ہیں. جو یہاں پہ ویلیز ہیں وہ بنو ویلی ایک بہت امپورٹنٹ ویلی یہاں پہ. جو ڈیمز ہیں یہاں پہ وہ بھی اپنا ایک کی فیکٹر رکھتے ہیں. دریا کرم پر کرم ڈیم اریگیشن کا ایک بہت بڑا سورس ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ ڈسکس کریں دریا کرم کو, تو یہ افغانستان میں جانے کا ایک راستہ ہے. جس طرح دریا خیبر افغانستان کا راستہ ہے, اسی طرح کرم بھی ایک راستہ ہے. اور جو وزیرستان ہلز ہیں ان کی ایک اور ہسٹری میں بھی ان کی بہت امپورٹنس ہے. اگر آپ غزنی کی تاریخ میں جائیں تو آپ پڑھیں گے کہ جو محمود غزنوی تھے, سلطان محمود غزنوی, وہ اسی خطے سے آئے تھے. اور یہ وہ درہ ہے جہاں سے وہ پاکستان میں بھی داخل ہوا کرتے تھے اور مزید آگے تک آ کے اپنے فتوحات سمیٹتے تھے. یہاں کے بنو اور وہ علاقے جو ڈیرہ جات کے نام سے جانے جاتے ہیں, جو درہ گومل کے ذریعے افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز بناتے ہیں یہ, اور وہ انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں. اور ریسنٹلی ان کو پاکستان کے پولیٹیکل فریم ورک میں بھی شامل کیا گیا ہے. دین ہمارے پاس ہے سلیمان ماؤنٹینز یا سلیمان رینجز. اگر ان کی بات کریں تو ان کی جو ایوریج ہائٹ ہے دیٹ از 1500 میٹرز, اور جو ان کی لوکیشن ہے وہ دریائے سندھ کے ویسٹ میں ہے. ان کی لینتھ کی بات کریں تو 480 کلومیٹر تک یہ پھیلے ہوئے ہیں. اور جو ان کی سدرن باؤنڈریز ہیں, جنوبی سرحد ہے, وہ مری بگٹی پہاڑیوں میں جا کے مرج ہوتی ہیں. اور تخت سلیمان یہاں کی سب سے اونچی پیک ہے جس کی ہائٹ 3383 میٹر ہے. اور جو یہاں کی کمپوزیشن ہے اس میں لائم سٹون ہے, سینڈ سٹونز ہیں, اور اس کے علاوہ جو شیل روکس ہیں. اور امپورٹنٹ پاسز کی بات کریں تو بولان پاس یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو کوئٹہ اور سبی کو آپس میں جوڑتا ہے اور ایران کے ساتھ رابطہ آسان کرتا ہے. جو اس کے امپورٹنٹ دریا ہیں اس میں دریائے بولان ایک امپورٹنٹ ہے, اور یہ اریگیشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. دین ہمارے پاس لاسٹ پہ ہے کرتار رینجز. میپ میں آپ اس کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں. اب کرتار رینجز کی جو ہمارے پاس ایوریج ہائٹ ہے دیٹ از 2000 میٹرز. جو اس کی لوکیشن ہے سلیمان پہاڑی سلسلے کے جنوب میں واقع ہے, اور مغرب میں بلوچستان کا سطح مرتفع اور مشرق میں صوبہ سندھ ہے. اور اگر اس کی جغرافیکل امپورٹنس کی بات کریں تو یہ سندھ صوبے اور بلوچستان کی سطح مرتفع کے درمیان ایک سرحد بناتے ہیں. جو اس کا سدرن اینڈ ہے یہ سندھ کی نچلی پہاڑی سلسلے میں جا کے مرج ہوتا ہے. اور یہاں کے جو امپورٹنٹ ریورز ہیں ان میں ہمارے پاس ہب اور لیاری بہتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, یہ تھا آج کا ٹاپک ویسٹرن ماؤنٹینز. اس سے پہلے ہم ناردرن ماؤنٹینز کو پڑھ چکے ہیں, اور اب ایک چھوٹا سا کمپیریزن کیا گیا ہے ناردرن اور ویسٹرن ماؤنٹینز کا. یہ اسکرین شاٹس آپ لے کے اپنے پاس رکھ لیجیے گا, ان کو اسٹڈی کیجیے گا. اس میں مین فیچرز کو ڈسکس کیا گیا ہے, اور ان کے آپ ہینڈ آؤٹس بنا کے اپنے پاس رکھیے گا تاکہ آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.